जय कौशल जय माँ समलई जय कला। हाँ आज्ञा कही जानले कथा सुंदर गाई जानले गीत कही जानले कथा सुंदर गाई जानले गीत आर कथा कथारे मजा कार्यक्रम के स्वागत करछे मुई आपण मान सुजी। आपण माने समस्ते जानिथिबे कौशली नाट्य महर्षि गुरुश्री भगवान साहू कि किए न जानी पश्चिम ओडिशा रे सेही भगवान साहू रे पार्टी रे से आज्ञा अभिनय करिछन। तांकर अभिनय निशाटा बहुत दूर के जे से जने महान गुरु महान नाट्यश्री महान जने गुरु नाट्यर जने एक्टर कलाकार कथा आज्ञा जेन आज्ञा कि आमर ओडिशा रे दंडपाटी बेले पिला पार्टी खाली आपण माने समस्ते जानिथिले पिला पार्टी नाचुथिले तो जेन आज्ञा कि पहला करी गाँ गलीर टुकेल मान को से दंड शिखैथिले आउ दंड कला के आनिथिले आउ यहाँ चिनी तो अनेक टुकेल पार्टी आपण माने देखुचन टुकेल पार्टी जे उद्घाटन करिथिले से आज्ञा आउ केही नै से हमर वासुदेव प्रधान तो देर नहीं करी आसुन आमर कार्यक्रम के काहू स्वागत जनामा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा बहुत अनेक दर्शक बंधु मैंने कमेंट करथिले कि आज्ञा कौन टी आमर कथा कथारे मजा कार्यक्रम के आनबार लगे तो आम आज पाइछुँ आमर कथा कथा मजा कार्यक्रम के आपन को स्वागत जनाइछुँ जेहेतु कथा कथारे तो बहुत मजा करमा तार आगु आपणकर बाबदे किसी आमर दर्शक बंधु मैंने जानबे बहुत सारा तो जानिछन पश्चिम ओडिशा कना ओडिशा रे भी आपन को जानिछन तो निहाती भावे आमर दर्शक बंधु मान को आपनकर परिचय रे आटे कहमा आगे। मोर ना वसुदेव प्रधान आमर गाँटा बड़गाँ बरपाली बरगढ़ आरु प्रथम परिचय होइछ मोर गुरुंकर परिचय कौशली नाट्य महर्षि गुरु श्री भगवान साहू तांकर छात्र मुई ताकर पाखे मु छोट समय जाइकरी नाटक शिक्षा करिछे एवं से गुरुंकर दयारु आज बहुत किसी परिचय गुरुंकर आशीर्वाद है सेटा मुई तो किसी नहीं जानी गुरुंकर आशीर्वाद बिना नहीं गुरु को लेकिन से लोग किसी पाई नहीं पारे किंबा जानी भी नहीं पारे गुरु जहाँ कही जाइथिले ताहा आज सुना तो सुना हीरा नीला मोती माणिक्य रे परिणत होछि। बहुत सुंदर आज्ञा निहाती भावे आम जेहेतु पाइछु आपन को आपन जने नाट्यकार कलाकार नाट्य गुरु आपन जने महान कलाकार आज आम पाइछु बहुत खुशी जेहेतु आम आज आपन को पाइछु आपन अनेक नाट्य अभिनय करथिबे तो से अभिनय गोटे किसी संलाप आम दर्शक बंधु मान को सुना बाबद कहबे टिके आ से दर्शक मन को डायलॉग गोटे कहबे गुरुश्री भगवान साहू पाखे वीर सुरेन्द्र साय नाटक रे मुई वीर सुरेन्द्र साय पुओ रोल करथली तो मझिर सिंह गोटे संलाटे कहमी तार सिचुएशन होचे ये काना है कि सागर के लुकी लुकी जाइछि आग कालर प्रथा अलगा थिला इहादे प्रथा अलगा हो गलान काना से प्रथाटा इहादे टुकेल पिला माने भल पाई पुआ के बिहा बुई होउछन नहीं इहादे सेटा आगे नहीं थाई सेटा बाप मां ठीक करबे और बाप मां जेना जवाब देबे सेटा पिला माने बिहा हेबी तो सेनु छोट बेला काना हिथिला जे टुकेल भी सागर के आबा और पिला भी मां घर के जीवा तार मां माने तार सागर के जीवा एंता एंता कत कत चलीथिला तो मोर आपा सुरेन्द्र साय मुई मित्र भानु साय भूमिका अभिनय करतली दिनकर घटना ये लुकी लुकी दिन युद्ध होता बुली पलि जाइए तार सागर की तार ससुर भेटी पाइछे और बहुत कथा कही तुई आमर संगे मिसी जा तु तुम घर के नहीं जा अनेक प्रकार बुझे आरो जिते बेले से नहीं वीर संतान के बुझवा से भिलेन रूल रहेगी से इंग्रेज के सपोर्ट करदला से आमर पश्चिम ओडिशा के सपोर्ट नहीं करी कि सुरेन्द्र साय को सपोर्ट नहीं करी तो ये केनता कथा कह बोलबा से कही हेन्ता जी मोर कथा नहीं मानु बोले जा जा तोते यार मोर झिक नहीं दिए न काना जोर जबरान करबो जोर जबरान मुई ने करे मणिमा करबा तमर झी तमर गेलई नुनी जवाब टाकी बिहाटा काना सुरु सारी कथाटे बोली भाबिचन सुरु सारी कथा नुहे मणिमा जीवन जाकर जे फूल चंदन दे पूजा करबी बोली आइछे ताके कहूछ जे मुई नहीं दिए खोरे बाहा थिले का पढ़ई दुकाल और बाहा थिले का माई ही दुकाल। बहुत सुंदर आज्ञा निहाती भावे आमर दर्शक बंधु मानकर मन के छुई जाइथिबा आज्ञा कला निशाटा अनेक तो पश्चिम ओडिशा कलाकार आसन तो आपण तो बहुत छोट दिन आसबे न छोट बयस आज्ञा तो कला निशा के केंता करी मन लागला कि मुई गोटे कलाकार हेमी और पश्चिम ओडिशा रे गोटे एते ना रखमी
तो कला निशाटा आपण केबुरु आसिले न कला दुनिया के आ केनता करी आसिले हमर दर्शक मान करके सुना मु छोट थिली आज्ञा हमर बरपल्ली कुष्ठमेला होतला से कुष्ठमेला मोर बापा रामलीला भूल कहली हां रामलीला होतला आज्ञा मोर बापा सीता भूमिका रे अभिनय करथले आज्ञा ताकर किछि थिला तो मु अनेक दिन रामलीला देखि जाए जे मोर मनटा बोले से जगह रे मु भी पेंटिंग हे बाहरती आज्ञा আর কেনতা এটা করতি মানে ছোট ଥିଲି মতে হারাহরি 8 কি 9 বরস হউতলা आज्ञा তো আমি কানা করে রামলীলা দেখি আসে हम्म যে বনর খুডিয়া গুড়া মানে আনে আর রাম লক্ষ্মণ দুই লোক পেন্টিং করে এটা ছোট দিন মোর ডাইরেকশন দেবার গোটে खुदिया गुडा से মুড়ে খুডিয়া গুড়া ছিল মানে রাম লক্ষ্মণ বনামি হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা ছুয়া মানকর কথা आज्ञा आज्ञा তারপরে হলা ছান্ন যে কুলা পড়িছি যেন ডলা যেন পাতলি না খোপাই দিস গায় সে কুলাকে বেটি আনি করি বিনহন্তি চকুতি কাটিকে রাজমুকুট বনামি সেটা রাবণকে বিনামি आज्ञा বুঝলে লোহরা সালকে জিমি আর কুইলা চুরামি সে কুইলা কানা করমি মেছা বনামি কলারি आज्ञा যে ভাল লোহরা মানে গালি দেবে हां हां সেটা লাগে লুকি লুকি টিকে বসমি সে জায়গায় যাইকিরি আর কুইলা মুড়ে আনিকিরি বলে বলে মোর মনাদি ভই নামি আর পলে আমি বলা এনতা করে গাঁ রামলীলা করলি বলকে যে গাঁ লোকে বলে আমর পড়া দিনে করব তুমকু টমাটে দমু টমা গুটে দমু ঠিক আছে যাও কর্মা গলো সেনকে গোটে টিন ধরিকিরি ফটা টিন রে বাজা বাজি থবা আর সেটানে সীতাচুরি গীতটা বি গাই নেউছে आज्ञा যে রাবণ বাহারে आज्ञा সীতাঙ্ক মুখকু চাহি বলই রাবণ কেউ দেশু আসি তুমে রহিছ এ বন রামা বর গো রূপরে মহুচ তিনি পুর গো রাবণ সন্ন্যাসী বেশ ধরিছে আর ভিক্ষা ঢাল ধরিকি এটা ভিক্ষা মাগুছে এটা তার ছুয়া বেল টপকিতে কহিলি মই কিছু নেই জানি নাটকর ন অক্ষর নেই জানি কারণ নাটক কেনতা করছন ना शौकीर এটা সৌকিয়ার দেখি দেখি করি आज्ञा आज्ञा এন্তা করিকি আমার গাঁ দিয়ে অনেক সামনে বুলি বুলি করি আমি পুরা পুরা নাট করু ছুয়া ছুয়া হয়েছিল ছোট ছোট ছিল আর এরু ইন্তা করতে 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 আমার ইনো পাখা ধৌরা খন্দা বলে গোটে পার্টি লা যে সেন গোটে নাট পার্টি লা সে মানে ধনুভগ্ন নাটক করুলি आज्ञा যে দিনে মতে বলে তুই আমার সঙ্গে নাই যাই তু কেনবু হ্যাঁ মতে ডাকে তো বলে জিমি নে গলি ডুঙ্গরি পালি নাচি যাওলে সে আর সেন নাট কলে কা নাট করবে মু জনা নেই মু কানা বাহার মি জানি নাই মতে বলে তুই গোটে ধনুভঙ্গার যা গোটে বাহার নিয়ে যাব বলে হ্যাঁ কহি নেব বলে বাহার নিব খালি গোটে পশিকে নিয়েছিলে ও রাজা হই নপারল ধনু এক ভাঙ্গি দেখো এই সভা মধ্যে 7 খণ্ড কলে এই ধনু এই ডায়লগ এটা পহলা মানে মতে পিলা মানে শিখেছিল এতি করি পলিয়ার মধ্যে নাট এন্তা হাসি বলে নাই জানি তারপরে সে গাঁকে গলে আর তাকর গুরু বইলে পিলাটে আইছিলা কেন নেই কেন তুমি ডাকি আনছিল কেনতা পাঠ কলা দেখল তুমি তার একটিং পারব তুমি তার সাথে কেনসি কোন পারব দেখো বিনা ডাইরেকশন নো ডাইরেকশন বতাই দেল সেটা সে কহি গলা তেরু তাঙ্কর না হচ্ছে হৃষিকেশ দাস দহরা কান্দা সেটা মোর পহলা গুরুমান সে গুরুঙ্কর বলরে মুই জনে কলাকার হয়ে পারলি এবং তারপরে আমার গুরু ভগবান সব জানলি आज्ञा आज्ञा जेते बोले केते मसिहारे आपण भगवान सब नाट पार्टी रे जोग देले आ केनती करे बोले सेटा बेटी हम दर्शन ସେଟା ଟିକେ ମୋର ପୁରା ସୋର ନେ ହଉଛି आज्ञा आज्ञा ଖବରଟା ଫେର ବି କେତେବେଳେ କହି ପାରମି ଦେଖିଲେ ଖାତା ପତ୍ର ମନିଆନ ଦିନର କଥା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳର କଥା କହୁଛି आज्ञा ତ ମୁଁ ସେଟା କହି ନା ପାରବା କହିଦେମି ହିସାବ ଯୋଡ଼ଲେ ତ ବାହାରବା ସେଟା ହଁ, ହଁ। ବାହାରବା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲି आज्ञा କୁମାରୀ ଭଗବାନ ପାର୍ଟିରେ आज्ञा ତାପରେ ସେନୁ କାଣା ହେଲା ବୁଢା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଇଁ ନିଏ କାହାକେ ମହଦାରେ ଜଣେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଥିଲେ ବୁଢା ଆରୁ ଆମର ଏଇ ଫୁଲାପାଲି ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ମତେ ନେଇକି ବୁଢା ଠାନେ ହବଡାଲି ସେନୁ ଦେଖାଲେ ଦେଖବାକେ ଭଲ ଦିଶୁଛେ ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି ଏହା ତ ବୁଢା ହେଇଗଲି ନ ମୁଖିଲ କେ ବୟସ ଚଢି ଗଲା ତମେ ଯେନ୍ତା ଛାଟପାଟ ନେଉ ଚୋକେ ଏନ୍ତା ଛାଟପାଟ ହେଇକରି ଆର୍ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଥିଲି ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ ର କଥା ସେନୁ ମତେ କିଛି ଦିନ ଗୁରୁ ବୁଲାଲେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରଖିଲେ ନେଇକିରି ସେ ଯେନ୍କେ ଯିବେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଣା କରମି ତାଙ୍କର ସେ ମୁନା ନେଇଥିଲା କାଁ ମୁନାଥି ଗୋଟେ ଖାତା ଥିବା ରିସି ବହି ଗୋଟେ ଥିବା ଆର୍ ପାଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଥିବା ସେ ମୁନାଟା ମୁଇଁ ଧରିଥିଲି ଆର୍ ଓବଲକେରା ଯେନ୍ତା ଯାଉଥିଲା ହେନ୍ତା ପଛେ 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 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବୁଲାଲେ 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 ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ନାଟକ ହଉଛେ ଆରୁ ସେଦିନେ ମତେ তুই বাবু এই পার্টি করবো বলে তাকে নাটক বাহার করি আর মুই পয়েট গুটা বি নাই করি কাଣା বাহারমি আজ্ঞা বলি তো আমার বাহারবু আজ্ঞা মুই পয়েট নাই করি কেনতা করমি আরে বাবু হেবা কেনতা নাই হয়ে যায় তুই যাহা জানবো কহবু হেটা তো আজ ক্ষমা দিয়া যা
ଯେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଅଙ୍ଗଦ ବାହାରିଲି ଆଉ କେନ୍ତା ପାଠ କଲି ଯେ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାନି ଯେ ସକାଳୁ ରାମ ଆଉ ରାବଣ ମିଟିଂ ବସାଲେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟେ ବୁଢା ଆଇଛେ ଆରୁ ଇଏ ଦେଖ ତ ବାହାର ନାଇଁ କରବାର ତାହା କେନ୍ତା ପାଠ କଲା ବୁଢା ଦେଖଲା କି ବୁଢାକେ କହିଲେ ମାନେ ରାବଣ ବୋଲছে মেঘনাথ ବାହାର করমি আর রাম বলছে মুই লক্ষ্মণ বাହାର করমি তাকর ভিতরে ডিসকস চালিছে আউ তারপরে বুঢ়া পরে কহিলে আমার গুরু বুঢ়া যে সেটা গোটে সুন্দর পুরুষ তারপরে ভুবন সাথে তার ফিগর ম্যাচিং করছে ইন যে রাম বাহারুছে তার সাথে তার ফিগর ম্যাচিং আছে এটাকে লক্ষ্মণ রুল করালে সুন্দর দিশবা এগুলো লোক দেখবে বলা লক্ষ্মণ রুল দেলে তারপরে সুভদ্রা হনুমান বহিরে মতে এটা যুগজন্মা রাবণর কথা কহিলেন আউ তারপরে সুভদ্রা হনুরে মতে অর্জুন রুল দেলে আর তারপরে ভানু রুল দেলে তিনি বহিরে মানে গোটে মানে হিরো করিগলি এন্তা এন্তা বহুত দিন চললা এন্তা করে আপন নাটপাটি মিশিগলি তারপরে বহুত সুন্দর আজ্ঞା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାରରେ ଇହାଦେ ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଦୁଇଟା ବୋହ ଏବଂ ନାତେନଟେ ଏଇଟା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆରୁ ସାନ ପୁଅଟା 4 କ୍ଲାସ ପଢୁଛି ଆରୁ ଆମେ ଇହାଦେ ହାରାଉରି 5 ହଁ মানে পরিবারে কেনটা সপোর্ট মিলছে আপন বহুত সপোর্ট করছন কেতনি কেন সপোর্ট মোর যদি পরিবার সপোর্ট নাই করছিতে মুই কলা কাহি তৈরি করি পারি তারপরে এটার বড় কথা হলো মোর বিশেষ তো হাতে নাই ন সে আর যত সপোর্ট করছিল মো যে যেতে বেলে মুই নিরক্ষর নিরীহ দরিদ্র ছুয়া মানকু আনমি যে সে কা করবে ঘরে নিজে রাঁধি খাইবাকে দেবে যে চুলমুনা বসেই দিবি কিন্তু আই নাই ন দেবলোককে পলাই গলে ন যে ছুয়া মানকু যেন সাক্ষাৎকার কর্মা ছুয়া মানে কহবে সে ছুয়া মানে ইহাদে বি দুইটা অছন তেল মোর সাথে মোর ডোনপাটি যেন করিছে উদিয়া তোরা টুকেল ডোনটা যেন করিছে আজ্ঞা আজ্ঞা সে গোটে কথা পচারবার লাগে চাହୁଛି କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଖାଲି ପିଲା ଡଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଭାବିଲେ କି ଗୋଟେ ଟୁକେଲ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଡଣ୍ଡ ପୁନାମି ଟୁକେଲ ପାର୍ଟି ଟୁକେଲ ମାନେ ବି ଡଣ୍ଡ ନାଚିବେ ଦୁନିଆରେ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ ଲୋକ କେନ୍ତା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଆଉ ଟୁକେଲ ପାର୍ଟି ଡଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କଲେ বড়িয়া কথা বহুত সুন্দর কথা কইবালে মুই তো সুরেন্দ্র সাহের মিত্রভানু সাহের রুল করুলি দিনকর ঘটনা কানা হইছে আমি সোহেলা থানা পাখে নাটক করুছু আমার নাটপাটি আর সে মিক্সচার ডনকে আমার সাইড রে দিয়া হইছে যে মানে 4 লোক অছন আজ তাকে বনে লোক দেখুছন বুঝলে কে না সব পিলান আর মুই ডন না দেখি কেনতা রসিক পার্টি রসিক মক্সির বর্জ ই মানে গ্রুপ ছিলে ই মানে মেন রুল সব ছিলে বলে মতে কাଣା করিছন লাস্ট বন্দি সিন রে সিপাই মানে বাঁধি দিছন দুই হাতে কড়া লগাইকি আর দুই জনে দুইটা বন্দুক ধরিছন আর খুঁতে গিয়ে মোর মুহটা ডোঁড়ারে করে দিছন মোর মুহটা ডোঁড়ারে দেখুছ আমি এতকি মোর মানে বিচার কলি যে পিলা মানে করুছ এটা ভাল জিনিসটি অছি নূয়া উদ্ভাবন করবার লাগি বলে স্টেজ উপরে আছে আর পেন্টিং হইকি সিন চালিছি কিন্তু মোর ডায়লগ না না পছে কহবার লাগি মেলা আছে যে বগার সামনে পুয়ার কহবা কে সবু সুরেন্দ্র সাহেব ডায়লগ আছে তার পুয়া আর পছে কহবা নাই বলে মু দেখু যাও চিন্তার ডোন আর ভাবলি ঠিক আছে করমা যে না করু কাণ করমা এন্তা গুটি চিন্তাতে কলি তারপরে ডোন সরি আমার নাট সরি গলা আর আমার যেন বজেস্ট কলাকার মানে অছন সেমানকু নেইকি আমি গাধি যাইছিলু আর বনে বসছিলু যে মু কাল গোটে নূয়া ভাবনাটি ভাবিছু গোটে জিনিসটা কলা কেনতা হেতা কাଣା ই যেন পিলা মানে ডণ করুছন এটা কিন্তু টুকেল মানুষ কলা কেনতা হেতা এটা গোটে মনে বসছু আর ঘোড়াকু করুছু আর সেন এমানে সবে বলে একবার বড়িয়া হবা কিন্তু টুকেল পাইবু কেন আরে টুকেল মুই আনি যাইছে টুকেল মুই চরাই যাইছে টুকেল পুষি যাইছে ই নাটপাটিকে আমার যেন ভগবান পাটি ଥିଲା বেলকে টুকেল বুढ़ा नहीं आनुथे मोर दायित्व पर मुझे पहला टुकेल बुढ़ा आनी जैसे टुकेल गीत गाया थे मोर संगे संगे रहे बुझले क्या हाँ नहीं आप तो अच्छे सेटा तुम पार्बे टुकेल पार्टी कले मुझे बोले आर एंता फिर भी पूरा वर्ष सरीगला आर वर्ष लास्ट आर की इटा 1991 चिंता चली এটা নাটক লাস্ট আর আমার তো জন্ম নেই 91 আউ সমস্ত আর লোক পচারালি মোর গুরু মানকু পচারালি নাই বাবু নয়া বাজার খোলবাটা বহুত বড় কথা আর এটা যদি খুলবু ইতি কেতে তোর কলাকার বাহারবে যে কিছু সীমা নেই আর এটা গুরু মানে বলে এটা ছুটিয়া মার্কেট নুহে এটা বড়ে মার্কেট খুলু ছুটি বাবু তোর গুরুর বিনা রহবা এটি খুলি পোকা জলদি খুলি পোকা বই আর মুই যেন আরম্ভ কলি যে ই পাখে আমার নোয়াপালি আছে সবরেন টুকেল দুইটা ই মানে ঘোরকা নাচিছিল মানে সঙ্গীতকরণ গাঁ গাঁ বুলি বুলি যে দিনে আমার গান ভেটিছিল আমার গোটে বিহাটি হউଥିଲା যে নাচি যাইଥିଲେ তাকে পচারি নুনি মানে তুমি কেতে পয়সা নে সবু
आमको 40 टका देसन आज्ञा आरु खाबार पीवा के देसन ठीक ठीक तुमको गोटे कथा कहले केनता हेता मु गोटे जिनिस भाबुछ तमे आबो कां करबो नहीं गोटे के मैं दूती बाहर करमी और गोटे के राधा बाहर करमी आर मुझे डणपाटी गोटे करमी बोल स्टेज माने हेले स्टेज नहीं थी तले करा होतला आउ माइक सेट लगामी चांदवा बांधमी लाइट फिटिंग हवा से जगह रे आरो से न तो माइक ऊपर गाल और बढ़िया लागबा बोले बल्ल भी बोलसन गोटे बड़ टुकेल बोले माने आज्ञा बहुत बढ़िया कथा कहछन तापर आज्ञा तो भगवान पटे हिरोवान और आज्ञा कला विषय जना अछि हमें काना कहमा कोरोना आज्ञा हमें जिमु जवाब देलु बोले बुझिले के सेन जवाब तो सरीगला आ तापर आसिक हमें आरंभ कलु हमर गां रे हमर गां भी डोंटा परंपरा थिला आज्ञा हां बड़ गां थिला हां बड़ गां बहुत पुराना संस्कृति हमर गां संपद नायक राजा नायक इ माने दि जनो माने डोंट रे चहल सृष्टि कर पूर्व जन्म रे मु तकर पार्टनर देखि नहीं जानि किछि सुनि छै किंतु मु जला आरंभ कली संपद नायक तो मरि थिले न राजा नायक जीथिले जे राजा नायक एते औषधन जे जहा हमर गां गोटे संस्कृति उद्धार कला पिलाटा बोली करी मते केतरी के स्नेह दियन मुगिले तो एंता के तो इटा 40 एतकी दिन पर्यंत हला नॉन स्टॉप कोन नाडरू डोन के आले टुकेल डोन बाहर कले आपन को कोटी कोटी जुहार जेहा जिनी सब टुकेल माने या चिनी डोन करी करी दि पैसा रोजगार करी करी निजर परिवार पोषि पारुछन आपन को कोटी कोटी जुहार जुहार जेते कले भी कम हो जाइछे हमर चैनल माध्यम आउ बहुत बहुत धन्यवाद जणो से आज्ञा तो प्राय केते बरस हला न ई डोन जगत माने टुकेल डोन के आपन पार्टी करबाटा मुई मोर गुरु को भी कोटी कोटी नमस्कार करू छे एवं ई जन दर्शक बंधु माने जन हजार हजार दर्शक बंधु आज 34 बरस हला न से कोटे से डोन के से राधा कृष्ण के जन देखु छन आर सकाल पदा उठी के नै जिबार ई बंधु मान को ई दर्शक बंधु मान को मुई कोटी कोटी नमस्कार जणु छे इटा होचे मोर 34 बरस 34 बरस रनिंग रे अछि आज नि भी चली छै डिसेंबर हां डिसेंबर के फिर इटा 35 ही जिबा आज्ञा आज्ञा यहा जिनि भी अपन यहा दे रनिंग हां तो निहाती भाबे उदिया तोरा डणपाटी रो ना होचे उदिया तोरा और उदिया तोरा नाटा आपण केमि गिर बासले ताहाटे के जणाना इटा ना बाचबाटा इटा मुई भाभी कायना देमी पहला तो माँ समलेश्वरी ना पूरा करथिली आरंभ रे किसी ना गाने दे जे जहीं देखली सब समलेश्वरी जेन देखो सब समलेश्वरी खाई बोले कहाँ करथि इटा मुई नहीं तोरा तो कबे नेली बोली तोरा जन्म ने मृत्यु नहीं पार बोले उदिया तोरा ना देसी जी माने ई डोंटटा भी सब दिन जीत बा बोली आ से उदिया तोरा के लक्ष्य करी गिरी उदिया तोरा पर उदी छे चली जेता हां या जे आप आउ केते बरस तक अपनी कला लाइन के बचे के रखवा लगे चाहू छन मोर जतकी दिन तक जीतमी आज्ञा चाली बोली पारुथमी बोलूं तो चाली बोली ना पारले भी यहा तो विकल्प व्यवस्था करी छे आज्ञा जे मोर टुकेल दे दूती भाषा बहुत दिन अच्छे मोर पाखे बहुत सुंदर अभिनय कर करामा आपको डाकमी मुई आरो तार पछे तार नानी झी गुटी आइछे राधा बाहर तो से दुई कुटुम काण करिछे मुई हमर गां के धरि तो जनकर नु जगह आडिसमिल कहि करी ताकर नारे रेस्टी करी करी ताकर पैसा रे घिनी करी से माने ताकर करी कि हमर गां के रहि से तापर मोर दुई पुओ ई माने ई लाइन के नै आस गोटे पो चाष करसी आमे जाति कुलता लोक चाष तो हमर जीविका है आज से बड़ पो चाष करसी एवं सान पोटा चाकरी आपण जने नाट्य कलाकार डणपाटी उद्भावन करछन आउ का कला करछन आउ का काम करछन इटा डण तो करूछे आज्ञा मझिरे गोटे सरकार बाहर करथिले आज्ञा जे एप्लीकेशन देखा दियो आर कलेक्टर ऑफिस रे तमे ऑडिशन देबो बोली करी काना सेटा हो जे डाल खाई रसर के लिए डण तीन ही था तो मुझे पहली ऑडिशन लगी मुझे रेडी हेली फॉर्म पकई करी तापर हमें कलेक्टर ऑफिस गलु आर कलेक्टर ऑफिस रे ऑडिशन हला बढ़िया गोटे डणपाटी थिले बढ़िया जिनिस थिला से जगह रे सेनो आमे पश्चिम ओडिसा रे फास्ट माने हां सीडीएमएस प्रोग्राम रे बात करथिले नवीन पटनायक समय रेता आज्ञा ओडिशा साहित्य नाटक एकेडमी साइड रु से प्रोग्राम दा मुख्यमंत्री प्रोग्राम आउ सेनो हम पाइलु जे पहला प्रोग्राम खोर्धा पाखे डोंगर पड़ा बोली गोटे गाँ जाइथिली मैं
जे सेनो जेन कहना कि हमर जेन मैग्नेटी जेन एमपी अछि भुवनेश्वर रे अपराजिता षडंगी निजे कहले मु काल के आउछे इ लोकटा के संबोधन करमी माने एते सुंदर प्रोग्राम करूछे तार बयस जेती हलानो आर से जे स्ट्रांग अछि माने जे कहने आते के संबोधन दिया जिबा तार बयस हलानो बेला आर मते से डोंगर पड़ा रे मते पहला संबोधन करथिला सीडीएमएस प्रोग्राम रे सरकारी प्रोग्राम तारपरे इटा गला इनु बालेश्वर जाइथिली सेनो भी संबोधित दैछे मोर फोटो माने भी अच्छे देमी आपन को सीडीएमएस प्रोग्राम रे काना होती से कैमरा वाला फोटो है सब सेनो ना लिखाई देबा गाँ लिखाई देबा और तारीख भी लिखाई देबा नले सरकार ग्रहण ने करे तो सेटा मन को मुई तापरे पूरी करि छ प्रोग्राम तापरे हां पूरी अन्नपूर्णा ओडिसा सारा सब प्रोग्राम अन्नपूर्णा थिएटर गंजाम जाइथिली तापरे बरहमपुर आर गोटे कथा इ बढ़े फिगर देखिकी गोटे बड़टे कथा ही करी इटा नुआ कथा टे घटी जाइछि जे आज्ञा कंस महाराज सब मते बोलुछन बुझले सबे कंस महाराज बोलुछन इटा से आड़े जे मते बरहमपुर रे बाध्य कले सार गोटे कॉस्ट्यूम धरके आसुन जाऊ हेले से जतकी पैसा पलवा भरा देमु आर आपन इन कंस महाराज के हम स्टेज रे बसबे बोलू से अनेक इटो भरथिले अनेक कथा थिला आ सेन कंस महाराज हिगिरी आमे तो नाटुआ लोग डायलॉग अभाव नहीं नो जेनता टाइप रो कहले हंता टाइप रो भागबा तो सेनो केन कैरेक्टर रे आमे जेतो गुरु हेलो नो हेतकी नहीं जानमु बोले तो केंदा के चलबा गुटे डायरेक्शन देई पारमु केंदा करी आमे एकला कंस बाहरमु कृष्ण भी डायरेक्शन कृष्ण भी अभिनय करबार पड़बा राधा अभिनय भी करबार पड़बा सब किसम करबार पड़बा कि नहीं दाल खाई भी गिजाड़ी के नाचबार पड़बा आजकल तो ने चाहे बार सिखबार लगी हमर दिहे हमर गुरु जे नाच दैछन से नाच गुडा को इ दिहे तो नहीं होय मारू यार अछन हमर सांग माने सेमान माने के सिखा जाउची हाथि नाचे नै पारे रे बाबू हम का आवेले से माने बतौ छन जूनियर माने आन गेली से माने भी बतौ छन आरो एंता के सीडीएमएस प्रोग्राम रे सरकार बहादुर मते केतनी प्रोग्राम दउ छन दरकार पड़ले मते आश्वासन दै छन आपन दिल्ली दरबार रे भी आपन प्रोग्राम दिया जिबा नाती भाबे इ प्रोग्राम आश्वासन दै आपन को जोहार कर चाहेंगे आ मां समले पठाने गुहारी करछे आपन ई कला के आहुरी उन्नति करू ना निश्चय दिल्ली दरबार काना हमर इंडिया काना सारा अलगा देश मोर जीवन थिबार पर्यंत जाई पारमे आशा रखिछे आज तो सेटा होजे बड़ आशीर्वाद ई दर्शक बंधु मान करो आशीर्वाद इमान कर आशीर्वाद थाने बड़ आशीर्वाद काढी न नेनो इमाने जति ओने बोलबे इटा हेतकी उके जिबा आ इमाने नै देखले की हे इटा मेटी जिबा सत कथा के आई तो समय दर्शक माने मोर भगवान हां जी निहाती भाबे दर्शक रो गुटे कलाकार भगवान होचे दर्शक हां आज्ञा आई तो समय हे गला न विरति नेमा हां आशा करछे आ गुटे एपिसोड आज्ञा करनामा आज तो कम समय नेछु आ गुटे मेन एपिसोड आज्ञा करनामा आ नमस्कार जोहार विरति नउछु।